Oh guys, good afternoon. Bali, mag-post kong vlog mi kayo ni. Oran niya kaya, sabi ko laki kayo din habi ako magubraran. Tanggap na sweldo ngayon eh. Oran no? Pangalagura oh. Oh, yun daw. Ay, Philippines! Hi, Philippines! Ne? Aling edi sweldo lang kasi ngayon eh. Sweldo lang ngayon eh. Kasi no, pangasaya yan eh. Wala, o kaya sweldo kayo, nalanong pera kayo. Oran no? Hi, Philippines! Oran no, pangalagura oh. Tanay-dura. Ayan oh. Hey, ito to one situation lo ya. Sapla one me finish kissing pot na. One something. You buy one something. You buy kay o you buy one me beer. Trasis. Ito. Lili santin. Easy rice, Laos. Abuno straight. Oh, manyali ka no para kanu kay anak na. Manyali na kanong malan, ayan oh. Sapatos. Kaya di kasi PNG la masyadong sulu kaya gagamit na solar. Ayan oh. Ayan o, diaper o. Ayan o. Ayan o. O, karal, daw pa kasi. Daw kumalas sweldo rin. Ayan o. Okay. Okay. O, pakipalo na mo po. Like and share na. Ipulis sa chukang number 5 eh. Pota miyabi ka kayo. Dakal po salamat. Bye-bye.